दुर्गापुर स्टील पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में आईएनटीटीयूसी, आईएनटीयूसी और एचएमएस गठबंधन ने निर्विरोध जीत हासिल की है। दरअसल शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, लेकिन सीटू और बीएमएस के उम्मीदवार कोऑपरेटिव बैंक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर सके। आरोप है कि सीटू और बीएमएस उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया। ऐसी स्थिति में दुर्गापुर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में आईएनटीटीयूसी, आईएनटीयूसी और एचएमएस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि आईएनटीटीयूसी ने इस बार आईएनटीयूसी और एचएमएस के साथ गठबंधन किया था और दुर्गापुर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में उतरी थी। यहाँ बता देना जरूरी है कि दुर्गापुर स्टील पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में कुल 12,000 सदस्य है, जिनमें से 42 प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। वर्ष 2012 के पिछले चुनाव में मतदान के दिन भी विवाद हुआ था। तब कथित रूप से बाहरी लोगों को लाकर बैंक के नियंत्रण को बरकरार रखने का आरोप लगा था। वर्ष 2017 में बैंक के परिचालन समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब लगभग 8 साल बाद चुनाव होना था। इस बार आईएनटीटीयूसी ने आईएनटीयूसी के लिए 6 और एचएमएस के लिए 3 सीटें छोड़ी थी, जबकि बाकी सभी सीटों पर आईएनटीटीयूसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। विपक्षी श्रमिक संगठन सीटू और एचएमएस को भी इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने थे, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन सीटू और बीएमएस का एक भी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सका। इसे लेकर शुक्रवार को दिन भर भारी गहमागहमी का माहौल रहा। विपक्षी श्रमिक संगठनों का आरोप है कि नामांकन प्रक्रिया के दिन बाहरी लोगों को लाकर क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न की गई, जिससे कि अन्य श्रमिक संगठनों के उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल नहीं कर सके। सीटू नेता विश्वरूप बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने में बाधा उत्पन्न की गई। नामांकन के दौरान बाहरी लोगों को लाकर यहां इकट्ठा किया गया था, जिसकी वजह से उनके उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर सके। আমরা এই প্রসঙ্গটাতেই আজকে এসেছিলাম জমা দিতে। কালকেও আমরা জমা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কোঅপারেটিভ ব্যাংকের বাইরে কি ভয়ানক পরিস্থিতি, একজনও মেম্বার নেই। আমরা দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে, আমি কর্মচারী, আমার সাথে যারা দেখছেন আমরা সবাই দুর্গাপুর ইস্পাত কর্মচারী সংঘের মেম্বার। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টেরও আমরা সবাই কর্মচারী। পুরো বাইরের লোক দিয়ে ওখানে ঘিরে রেখেছে। আজকে পুলিশের কাছে গেছিলাম, এই মাত্র আমরা অরবিন্দ থানায় গেছিলাম। সেখান থেকে আমাদেরকে বলেছে আপনারা ওইখানে গিয়ে যোগাযোগ করুন। আমরা বললাম আপনারা থানায়, আপনি এটা মেন থানা, আমরা এসে আপনার কাছে প্রোটেকশান চাইছি। আপনি আমাদেরকে ওখানে ফোন করে পাঠান যে কার কাছে যেতে হবে, যাতে আমরা নমিনেশনটা জমা দিতে পারি। সামগ্রিক যে পরিস্থিতি আছে গণতন্ত্রকে হত্যা করার, এবং এর আগেও ঘটনার মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুর মহিলা কোঅপারেটিভ ব্যাংকের নির্বাচনের সময় ওটা দেখেছে, তার আগে অন্যান্য সময় দেখেছে। একই প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গে এবং দুর্গাপুরে চলছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্ত সাংগঠনিক দক্ষতা বা যোগ্যতা অনুযায়ী 41টা সিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সমস্ত কিছুর প্রস্তুতি থাকলেও, প্রাক প্রস্তুতি থাকলেও আমরা এখনও পর্যন্ত ওখানে গিয়ে শান্তিমতো নমিনেশন তোলা এবং নমিনেশন জমা দেওয়ার কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে পারি। সমস্ত জায়গায় সাহায্য কোনো বাদ নেই, আপ টু স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় চিঠি দিয়েছি, দায়িত্বর কথা বলেছি, বিবেচনার কথা বলেছি, যারা ইলেকশন কন্ডাক্ট করছেন এআরও সহ সবার কাছে জানিয়েছি। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी के नेताओं ने विपक्षी श्रमिक संगठनों के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीटू और बीएमएस के नेताओं ने चुनाव से पहले ही हार मान ली थी। चुनाव में खड़े करने के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं थे और अब वे इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। অভিযোগ, যখনই নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে তারপর আপনারা জানেন দুর্গাপুরে স্টিল প্ল্যান্টে একটা মডার্নাইজেশন আসতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বলে যে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভালো নয়, অশান্তির পরিবেশ, সেনে এখানে কোনো রকম শিল্প লগ্নি করা যাবে না। কিন্তু দুর্গাপুরের মডার্নাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা যাতে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি না হয়, দুর্গাপুরে কোনো রাজনৈতিক উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে, সেই জন্যে আমরা চেয়েছিলাম সবাই মিলে একটা সুষ্ঠুভাবে একটা ইলেকশন করতে, এবং আমরা এর জন্যে প্রত্যেকটা ট্রেড ইউনিয়নকে আমরা সাথে নিয়েছিলাম। এবং সাথে নেওয়ার পাশাপাশি আমরা
আহ্বান জানিয়েছিলেন যে আসুন আমরা প্রত্যেকে মিলে একটা বোর্ড তৈরি করি, যাতে সবাই মিলে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। জোটের ব্যাপার আমরা তৈরি করতে পারবো শুধুমাত্র দুর্গাপুরে এবং দুর্গাপুরের শ্রমিকদের স্বার্থে আমরা এটা করতে পারবো। তা অনেকে রাজি হয়েছেন, অনেকে রাজি হননি। আইএনটিইউসি যেমন আমাদের সঙ্গে এসেছেন, এইচএমএস যেমন আমাদের সঙ্গে এসেছেন, আমরা কিন্তু সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। বিএমএস এবং সিআইটিউকে তো বিশেষ করে আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম এবং তারা রাজ্যে রাজি হননি, এবং বিএমএসও এটাতে গতকাল যোগাযোগ করেছেন যখন নমিনেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে আর তাদেরকে আমরা শেয়ারিং করতে পারিনি। दुर्गापुर से साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।